Kali. How? How to eat? Wow. Sunod naman dito sa baba, dyan o. Para dyan, yung mga nakalagay na kadero dyan ka ilalagay dyan sa salador. Dyan na lang yung tools mo para di ka paggawa ko na ng pink. Ingat na. Gumagal yung tiktok na. Ibabad mo muna yan. Kali City na gali. Kali City! Yay! Tubat na naman! Kali City! Mama. Ayan! Very good. Oh. Yay! Good! Yay! Very good! Ma'am na, ma'am. Eat na, eat. Eat na. Yay! Kali's done eating! Yay! Yay! Kali's done eating! Incy Bincy Spider went out the pot again. Go. 1, 2, 3, go again. In the Incy Bincy Spider went out the water spout. Down came the rain, washed the spider out. Up in the sun and dried for the rain. In the Incy Bincy Spider went out the spout again. Bye. Can you move your head like this? Like this? Can you move like your head? Very good. Can you move your head like this? Yes. Move your head like that. Wow, very good. Open your mouth. Okay. Telling lies. Open your mouth. Ang galing Johnny. Yes. Johnny. Okay. Oh, Johnny, yes. Eating sugar. Go. Superman. Go, Superman. Go, come here. 1, 2, 3. Superman Kali Superman. I'm tired. Ayoko na po. Oh no. Hello. I'm tired. No. Kaya na, game na. Dali, game na. Amis ka na tayo. Go! Ay, ayos. 1, 2, 3. Wow! What? Can you say mommy's name? Superman. Meow. Oh no, mama's gonna tired na. Ay, ulo. Ang tampo ng baby ko. Ulo. Face the wall. Yeah, very good. Face the wall. Oh, galit oh.
Ay, tara na, tara na. Ahon na po. Ahon na, tara na, ahon na. Tara. Bibi, tara na, ahon na. Come on. Come on na, ahon na. Oh, nag-enjoy ka dyan po. Bobo. Come on, tara. Come on, dali na. Up na. Enough na, enough. Enough na, enough. Enough na, tara na. Enough na. Tara na, enough na. Enough na, tara na po. Enough na, tara na, tara na. Bye-bye, say bye-bye. Bye-bye. Bisa, wala, bilis. Stand up! Hello, wala tayo. Stand up! Magigitara na lang daw siya. Magigitara na lang daw si Kali. Ako. Ako, Mama, I will help you, oh. Magigitara na lang daw siya. isa na! Ako. Ah. Stand up! Stand up! Masawin mo, masawin mo.
susunod. Kay Sir. Elephant! Elephant! Paano elephant, anak? Bo? gold namin, yung mga sasakyan, mga ganyan. Pero in real life po, hindi po ako parang ng gold. Yung chinelas ko nga po na to, parang ano lang to. Parang wala pa po akong pedicure. Yung parang alam niyo yung, di ba, yung normally po pag may interview po kayo, siguro iba, naka-full back makeup. Pero ako po kakagising ko lang, napakalayo. Kaya minsan nagugulat yung mga tao na, hindi ka pala masamang ugali sa personal. At tahimik ka pala sa personal. Ang dami ko nagsasabi. Pogi, 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 pogi. Gigi, gigi. Itan. Ingit mo si mama. Ingit mo mama. Ingit mo sila dali. Ala siya. Wow, yummy yun oh. Yummy? Wow, wow. 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 Ingit mo sila dali. Wow. Yummy? Is it yummy? Is it yummy, anak? Is it yummy? Wow! Is it yummy? Pengi, mama, pengi. Pengi si mama. Mama. Peace bomb. Peace bomb. Peace bomb. Ulu. Peace bomb. Boom. Peace bomb. Boom. Ulu. Peace bomb. Boom. Peace bomb. Boom. Peace bomb. Boom. Peace bomb. Ay, natulog na si Cole. Peace bomb. Boom. Peace bomb. Boom. Peace bomb. Boom. Bugay. Ay, papa. Peace bomb. Boom. Peace bomb. Kali, peace bomb. Boom. Boom. Peace bomb. Boom. Here. Boom. Boom. Peace
bam. Boom! Boom! Tawa-tawa ka na naman. Dito na. Ikaw yung kasong nauun pag ano? Catch! Baby, Clinton! Dito na! Catch! Ako na yan. Ako na yan. Ako na yan. Ako na yan. Catch! Go. Mama. Papakit na kasi. Oh, no. Wait lang po. No. No. Later na. Oh, no. Ini slide. Wow, ganda slide ni Gali ah. Slide na dali. Up. Slide. Slide. Slide na, slide. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide na. Galing ah. Wow. 1, 2, 3. Wow. Yay. Up. Mama will count. Slide. 1, 2, 3, slide. Wee. Galing ah. Dahil mong pausubi ah. Again. 1. Mama will count. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Padalas. Say, padalas. Dalas. Wee. Slide na slide. Wee. Toy. Oh shit, not good. Dami mong alam. Peekaboo. Ay, tipon no. Yo, sipon. Oh, where's Bibi? Paano tulog ni Lolo? Bush. Penwide. Ako na po. Titulungan pa kasi ako eh. Para parinig mo. What it feels like? Popping. Popping.
Yummy Benge! Ang dami nakita, oh. Dito ka harap! Uy! Tingnan mo, hindi siya masyado maingay. Don't show your teeth. Ano na? Ay, your tongue. Nana! Okay na. Gali na! Tama sa kali. Oh! Bayan mo? Tala sa ilong! Ati. Ganda. Pogi. Pogi. Mama. Yan. Pogi. Pogi. Uy, ano ba ginagawa mo? Corn maze? Do you know what a maze is? Lingling. Where you start at one location, you end at the other, but there's a lot of ways that you don't want to go. Because there's only one correct way. And this corn maze is made out of corn. Come on, let's go. Wow. Okay, now this is the entrance. Whoa, look at it. Yeah, whoa. Looks like we go down here. Hey, come on. It's just trying to open up. And look at this. After a while, the yellow petals come open and enjoy the sun. And then, after it grows to be an adult sunflower, it becomes really big. Look at this one right here. Whoa, it's so big. Ala, patay na. Ala. Where's your tissue? Oh no, pinatuka-tuka na sa dingding. Nilagay sa ulo. Boom! Kawawa, sinabit sa electric fan. Boom! Sampa. Oh, patay na. Sana. Sana sisiw mo. Ginawa mong bola. Kawawang sisiw. Bili pa. Oh, yan. Kawawang sisiw. Okay na. Ibit na lola. Tinagi. Kawawa na sisiw ni Kali. Ay, nako. Wala pa. Oh. Ayos ka. Wow. Wow. Kapag may nagtanong sa inyo, bakit mo pinakalaki yun? Sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik dito agad. Kaya lumakad sila at natagpuan nga nila ang asno sa gabi ng daan. Nakarating sa may pintuan ng isang bahay. Nang pinakalan na nila ang amo, tinanong sila ng ilan sa mga nakapalimutan. Here comes what comes out.
Has a nine, E-I-E-I-O. And in the back she has some socks, E-I-E-I-O. With a wiggle wiggle here and a wiggle wiggle there, little bit of wiggle wiggle everywhere. And Purple Gilly has a bag, E-I-E-I-O. Has some shorts, E-I-E-I-O. With a shake shake here and a shake shake there, shake 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 everywhere. Isa, costume din. Kanyang dalawa. Ano ang sapatos niya? Wala. Ni. Rubber shoes niya. Tapos na kayo? Ha? Nagpunta na ba kayo? Nagpunta na ba kayo? Dali na, dali. Picture na, picture. Bibi ko, wait. Escort ka ni Ate Princess Ate Yan, matinaw. Saan pupunta? Bilisan mo lang. Oo, kasi nakita ko si Esther. Kasi ko iternohan ko nga si Esther. Natina si Tsaka ito yung gagamitin niya sa pagpupunta sa tayo. Kitin kasi ayun. Pupusa? Dahil picture ang kayo ni Ate. Tita. Saan yun? Saan ka ba? Ayun ko siya. 500? 500 isa? Madali na. 500 isa yun, di ba? Ikaw. Pogi, 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 gi. Pogi, pogi. Paano pogi? Pogi, pogi. May intermission number yan si Kadi. Madali na. Pogi, pogi. Mga kayo na hindi nakasara. 1, 2, 3. Ikaw. Ay, siya Pogi. si ano? Yung maliit na mga binte na sa lahat ng utsya. 9 clap. 3 clap. Cuckoo. Tikitik, tikitik, tak. 100 clap. Tikitik, tikitik, tak. Pag tinanggal At yung ang pogi. Pogi, 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 gi. Pogi na. Umiyak ba yan? Wala po nga naman yung mata niya. Hindi. Bugtok lang. 1, 2, 3. Ikaw, pogi. Paano pogi, pogi? Pogi, 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 pogi. Okay, sabag na natin. Disco plays on tune. There's nothing like it, not like the way you move.